तस्मिन् क्षेत्रे यतात्मानो विलोक्य पापकञ्चुकं विर्मोच्य जोगवद्जाति त्यक्त्वा देहं हरिपदं नैतद्गुणफलं विप्रा साक्षात्कारस्य चोदितं चाण्डालविस्मनीमृतः स्वाविर्भू मुक्तिमेति यत् नाल्पभाग्यस्य पुंसो हि मरणं तत्र जायते बहु जन्मसहस्रेषु मुक्त्यर्थं यतते तुजः स क्षीणाशेषपापौघस्तत्र जाति न संशयः स तत्र म्रियमाणोऽपि संयतात्मा विवेकवान् विज्ञाय क्षेत्रमाहात्म्यं भक्तिं कृत्वा जनार्दने यप्राणां स्थ्यजते तस्य आत्मज्ञानं प्रकाश्यते दीनार्तिहरणश्रीशो म्रियमाणस्य तत्र वै कर्णमूले ब्रह्मविद्यां कथयन्नात्र संशयः तया विनष्टमोहोऽसौ साक्षात् पश्यति तं विभुं यत्र गत्वा न पतति जननी जठरे पुनः तत्र प्रविष्टो विप्राग्र्य जले जलमिवोक्षितं साक्षात् ब्रह्मस्वरूपेण भासते सचराचरे नात्मज्ञानं विना मुक्ति रे तदेव सुनिश्चितं विघ्नाश्च तत्र बहवो ज्ञातु ज्ञेयगता द्विजाः अभ्यस्याभ्यस्य बहुभिर्जन्मभिर्जितमानसैः वेदभिर्महद्दुःखं प्राप्यते तदुपासने आव्यक्तोपासनं विप्रदुर्लभं देहिनां सदा श्रुत्वा विरमते कश्चित् दारव्यापी गुरोर्मुखात् गुरु शुश्रूषणे यत्नो न येषां विप्रजायते न तेषां ज्ञानसम्पत्ति जायते च कदाचन अष्टांगयोगसम्पन्ना मनोमत्तगजं तुजे आत्मवश्यं प्रकुर्वन्ति ते हि तत्राधिकारिणः एवं बहुनि ते जन्मन्यतिते निश्चलं मनः आत्माकारं ब्रूतिवेत्य भासते निर्मलं यदा तदा मुख्याधिकारो हि नान्यथा विप्रजायते मोक्षरूपं मोक्षस्वरूपं वक्ष्यामि शृणु विप्रविधानतः मुनयो अप्यत्र मुह्यन्ति तत्तु वक्ष्यामि निश्चयात् ॐ श्री हरये नमः ॐ श्री हरये नमः ॐ श्री हरये नमः हरिः ॐ इति श्रीस्कान्दे पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य साक्षात् विष्णुस्वरूप तत्कथनं नाम एकोनपञ्चाशत्तमो अध्यायः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल 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 जय जय